Pozdrav i dobrodošli na moj kanal. U ovom videu heklamo malu lepu torbicu. Za izradu torbe sam koristila ovaj makrame konac i da bi nam olakšala heklanje kombinovala sam dve heklice. Središnji deo ćemo heklati heklicom debljine 4 mm, a ovaj rad ćemo heklati heklicom 7 mm. Uz to će vam trebati makaze i jedna igla za ušivanje. Uživajte u heklanju. Izradu torbe počinjemo od magičnog kruga. I u magičnom krugu radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uzimamo sada ovaj početni konac i zatežemo, zatvaramo ovu rupu, jako samo zategnemo i sada idemo u prvu petlju koju smo uradili, evo je ovdje, idemo u nju i tu radimo 2 niska stubića. Prvi, drugi. Ostaje nam još 5 petlji i u svih 5 ćemo raditi po 2 niska stubića. Na kraju ovog reda imat ćemo 12 petlji. Uradili smo znači prvo proširenje, sada radimo drugo. Jedan niski stubić, u istu tu ubacujemo, radimo drugi. Pa idemo u sljedeću petlju, radimo također 2 niska stubića. Idemo u sljedeću, ponovo radimo 2 niska stubića. Pa u sljedeću. Radimo i u ovoj 2 niska stubića. I završili smo prvi red, imamo 12 petlji. Sada idemo u sljedeću petlju i radimo klizni bod. Uzimamo konac i samo provlačimo. I radimo jedan lančić. U istoj toj petlji radit ćemo jedan niski stubić. Idemo u sljedeću petlju, u njoj ćemo raditi 2 niska stubića. I ovo ćemo nastaviti da radimo do kraja ovog reda. Jedan niski stubić pa proširenje. Idemo u sljedeću, radimo jedan niski stubić. Pa u sljedećoj radimo 2. 1. U istu tu petlju radimo još jedan. Pa u sljedećoj radimo 1. Idemo u sljedeću, tu ćemo raditi proširenje, radimo 2 niska stubića. I tako sve do kraja, 1, pa proširenje. Ovdje radimo 1. Imamo još jednu petlju do kraja, tu radimo 2 niska stubića.
Sada preskačemo lančić i ovaj klizni bod, idemo u prvu petlju, evo je ovde, vidite, idemo ovde i tu radimo klizni bod. Radimo jedan lančić, u istu tu petlju se vraćamo, ubacujemo heklicu i radimo jedan niski stubić. U sljedećoj petlji radimo jedan niski stubić. Pa sada idemo u treću petlju i tu radimo dva niska stubića. I ovu šemu ćemo ponavljati sve do kraja ovog reda, dva niska stubića pa proširenje. Idemo u sljedeću, radimo jedan, pa u sljedeću radimo još jedan i u narednoj radimo dva niska stubića. Ponovo radimo jedan, dva, pa proširenje. Ponovo jedan, dva, proširenje. Ponovo jedan, dva, pa proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 24 petlje. I još jednom do kraja, jedan, u sljedećoj jedan i u ovoj zadnjoj radimo proširenje. Završavamo i ovaj red, ubacujemo heklicu u prvu petlju, provlačimo konac, radimo klizni bod. Ponovo radimo jedan lančić i u istoj toj petlji radimo jedan niski stubić. Ponovo radimo jedan niski stubić u sljedećoj, pa idemo u sljedeću petlju i tu radimo jedan niski stubić. Uradili smo ukupno 3 i u četvrtoj ćemo raditi proširenje, u njoj radimo 2 niska stubića. U ovom redu znači radimo 3 niska stubića pa radimo jedno proširenje. 1, 2, 3, pa proširenje. Ponovo 1, 2, 3, pa proširenje. Na kraju ovog reda imat ćemo 30 petlji. 1, 2, 3, proširenje. Jedan, dva, tri i proširenje. I još jednom do kraja imamo 1, 2, 3 i u zadnjoj petlji radimo proširenje. I ovaj red završavamo kliznim bodom. Idemo u prvu petlju. Evo je ovdje. Ubacujemo heklicu, izvlačimo konac i provlačimo. Završili smo 5. red. Imamo ukupno 30 petlji.
Sada prelazimo da radimo 6. Radimo jedan lančić. Idemo u istu tu petlju i radimo jedan niski stubić. U nastavku radimo još 3 niska stubića. 1, 2, 3. Znači imamo 4, 1, 2, 3, 4 i u sljedećoj petlji radimo proširenje. Jedan niski stubić i vraćamo u istu tu, radimo još jedan. I ovo ponavljamo sve do kraja. 1, u sljedećoj drugi, pa idemo u sljedeću, radimo 3, u sljedećoj 4. I u ovoj radimo 2 niska stubića. Ponovo 1, 2, 3, 4, pa proširenje. Jedan, 2, 3, 4, 4 i proširenje. I ovo ćemo ponavljati još 2 puta do kraja. 1, 2, 3, 4, pa proširenje. I još jednom do kraja. 1, 2, 3, 4 i proširenje. Završavamo ovaj red kliznim bodom. I radimo lančić. Sada prelazimo na 7. red. U 7. redu ćemo raditi 5 niskih stubića pa proširenje. Idemo u istu petlju, radimo jedan niski stubić, idemo radimo drugi, treći, četvrti, peti i radimo proširenje. Ovo ponavljamo još 5 puta i na kraju ovog reda imat ćemo 42 petlje. 1, 2, 3, 4, 5 i proširenje. Vidimo se na kraju ovog reda. Završili smo 7. red, imamo 42 petlje i sada vidite ovako da imamo ovdje ćoškove ove. Sada ćemo u sljedećem krugu malo ih popraviti. Idemo u prvu petlju kao i do sada i radimo klizni bod. I radimo jedan lančić.
Prelazimo sada na 8. red. Na kraju 8. reda ćemo imati 48 petlji, a radimo na ovaj način. U istu tu petlju ubacujemo heklicu i radimo jedan niski stubić. I radimo još 2. Po jedan u svakoj petlji. 2. Idemo u sljedeću i radimo 3. Sada radimo proširenje. U istu tu se vraćamo, radimo još jedan niski stubić i nastavljamo dalje. 5 puta ćemo raditi 6 niskih stubića pa jedno proširenje. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i radimo proširenje. Ponovo radimo 6 niskih stubića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i u sljedećoj radimo proširenje. Idemo, nastavljamo dalje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa u sljedeće proširenje. I ponovo radimo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i proširenje. I imamo još jednom do kraja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i u sljedećoj radimo proširenje. Ostaju nam 3 petlje do kraja i u te 3 petlje radimo po jedan niski stubić. Prvi, drugi i treći. Povezujemo sa kliznim bodom, sa prvom petljom povezujemo kliznim bodom i radimo lančić. Evo vidite kako sada izgleda. Izgleda mnogo bolje nego što je malo pre izgledalo. Nastavljamo dalje. Sada u sljedećem redu radimo 7 niskih stubića pa jedno proširenje i to ćemo ponavljati 6 puta. Na kraju ovog reda imat ćemo 54 petlje. Idemo u ovu prvu petlju. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i radimo proširenje. Ponovo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i proširenje. I ovo ćemo ponavljati sve do kraja ovog reda. Na kraju ovog reda, kao što rekoh, imat ćemo 54 petlje.
Završavamo i ovaj krug kliznim bodom. I treba će vam još jedan, da bi nastavili dalje da radimo torbu. Uradit ćete još jedan isti presjeći konac i ovaj ćemo konac sakriti, a od ovog nastavljamo da radimo dalje. Nastavljamo da radimo torbu dalje, sada uzimamo heklicu debljine 7 mm i radimo 8 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I povezujemo ova dva kruga. Ovo je lice, a ovo je naličje. Okrećemo naličje jedno ka drugom, da nam lice bude okrenuto sa spoljašnje strane, i sa jedne i sa druge strane, vidite. I povezujemo sa jednim kliznim bodom. Ubacujemo u petlju i radimo klizni bod. Idemo sada u sljedeću petlju, radimo još jedan klizni bod i jedan lančić. Evo vidite, imamo 8 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Radit ćemo niske stubiće, ali ćemo provlačiti kroz ove zadnje žice ovdje. Sad ću vam približiti da vidite. Idemo u ove zadnje žice. Evo je ovdje jedna, pa evo ovdje druga. Ovdje je treća, četvrta, peta, šesta, sedma i ovdje nam je 8. U njima radimo niske stubiće. 8 niskih stubića. Počinjemo, okrećemo lančić, ubacujemo u prvu i radimo niski stubić. 1. Idemo u sljedeću, radimo i ovdje. Znam da je malo komplikovano, ali to je samo ovaj prvi red, poslije će sve biti lakše. Ovo je drugi. Radimo treći. Četvrti. Peti. Šesti. Sedmi i 8. Vidite, samo znači vodite računa da vam bude dobro okrenuto. Idemo sada u sljedeću petlju. Ovdje i tu radimo klizni bod. Evo vidite kako treba da izgleda. Sada radimo jedan lančić i okrećemo naš rad. Radimo drugi red. Idemo u prvu petlju. Ovo je ovdje, preskačemo lančić. Imamo 8 petlji ovdje u kojima ćemo raditi niske stubiće. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Idemo u prvu petlju i radimo niski stubić.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i u zadnjoj petlji također radimo jedan niski stubić, 8. Ponovo idemo u sljedeću petlju, ovdje, i radimo klizni bod. Pa jedan lančić i opet okrećemo, pa radimo treći red, ponovo 8 niskih stubića, idemo u prvu petlju, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Pa radimo klizni bod u sljedećoj petlji. Ponovo lančić i ponovo ćemo raditi 8 niskih stubića. Sad, pre nego što nastavimo dalje da radimo četvrti red, izbrojat ćemo 12 petlji, brojimo ih od petlje koju smo radili, evo vidite ovu, preskačemo, pa idemo odavde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Idemo u 13. petlju i tu ćemo ubaciti jedan obeleživač. Ja ću ubaciti ovako parče konca. I ovaj rad ćemo ponavljati sve dok ne dođemo do ove tačke. Radit ćemo i tu, ali ćemo ovih 12 ostaviti bez rada. Isto to radimo i sa druge strane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I idemo u 13. I ubacit ćemo i tu parče konca. Ovaj rad ćemo raditi u svim ovim petljama, uključujući i ovu gdje nam je konac, ove ćemo ostaviti bez rada. I nastavljamo sada dalje, radimo četvrti red. Uradili smo lančić, okrećemo naš rad i radimo ponovo 8 niskih stubića.
Završen je ovaj zadnji red, stigla sam do ove petlje koju sam obeležila, bila pačetom unice, tu takođe radim klizni bod, radimo lančić, ponovo radimo još jedan red niskih stubića, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i vadimo i ovde ovaj konac kojim smo obeležili dokle ćemo raditi niske stubiće, radimo tu klizni bod. I evo završili smo ovaj deo torbe, najkomplikovaniji. Sada radimo ručke za našu torbu. Počinjemo sa 20 lančića. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Namerno sam radila veće lančiće da bi mi bilo lakše posle da radim ovde u zadnjim žicama, kad budemo radili drugi red. Sada povezujemo ove lančiće sa petljom koja se nalazi ovde u uglu. Ovih 12 centralnih petlji koje smo ostavili gde nismo radili ovaj rad, njih preskačemo i idemo ovde u ovaj ugao, ovde, i tu radimo klizni bod. Nastavljamo da radimo klizne bodove i radimo ih i u ovih 8 petlji, ovde koje imamo na vrhu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ali u zadnjim žicama. Ubacujemo heklicu ovde i uzimamo konac i provlačimo je samo kroz zadnju žicu i radimo klizni bod. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Idemo sada ovde u ovaj ugao, u ovu petlju, idemo tu i radimo klizni bod. Sada heklamo 20 lančića. 1, 2, 3, 4... Idemo u ovaj ugao sada, ubacujemo tu heklicu i radimo klizni bod. I na drugoj strani znate da imamo 8 petlji, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i u svakoj radimo klizni bod, ali ponovo u zadnjim žicama samo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8.
Sada ćemo u ovim lančićima raditi niske stubiće. Uzela sam tanju heklicu, bit će nam lakše da radimo. Možete da radite klasične niske stubiće kroz ove žice. Ja ću ponovo raditi u zadnjim žicama, jer izgleda mnogo lepše rad kada se radi u zadnjim žicama. Idemo u prvu i radimo niski stubić. 1, pa u sledeću, ovo je drugi, treći, pa četvrti i tako idemo do kraja 20 niskih stubića. Sada idemo u istu ovu petlju gde su nam lančići i radimo tu jedan niski stubić. Pa u ovih 8 narednih petlji radimo klizne bodove u zadnjim žicama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Stižemo i do drugog lančića. Sada u njemu takođe radimo niske stubiće, ali sa zadnje strane 20 niskih stubića. Sada idemo u ovu petlju i radimo niski stubić. Idemo u sledeću i radit ćemo 8 kliznih bodova u zadnjim žicama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ostaje nam još jedan red da završimo torbu, to je red u kome ćemo u svakoj petlji raditi po jedan klizni bod. Ne radimo više niske stubiće, samo ćemo raditi klizne bodove. U svakoj petlji po jedan klizni bod. Provlačimo kroz 2 žice, ne radimo samo u zadnjim petljama, nego radimo kroz obe žice, vidite?
Evo, došla sam do kraja, neću u ovu zadnju ići ovde, nego ću samo povući konac i preseći. I sada ćemo ga ušiti. Torbicu smo završili, možete je malo ispeglati da bi dobila lepši oblik. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u nekom novom videu sa nekom novom šemom. Pozdrav svima!